केते चैलेंज रे सब सम्मुखीन नै छी पहुंची पारलेनी बोली एक्सपायर करी गले माने इन फ्यूचर विजन कोन रही छी आपण रन क्लब जानि चंदी ओडिया रो पूरा प्योर टंक तोराणी सेल ओवर गोटे ट्रेंड पलटी अछि कम्युनिटी से समय को माने मन पकेला जे खुशी लागे फोटो शूट पय लोक गाड़ी करूचंदी देन आपण कोन कहे कोड ना कोडी चामिले जा भूल थिले मार्किंग मते पचारंतुनी राजनीति को केबे एंट्री करी शिफ्ट कर दियंतु बट निज स्वप्न पूरा करो। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु रुद्र आपण मानको स्वागत करछि आज रो एपिसोड को दर्शक बंधु समाजर विभिन्न वर्ग रे परिचित व्यक्ति विशेष मानकु हमर एही शो को डाकिबा एवं सेमानक विषय रे आपण मानकु जणाइबा होछि हम शो रो उद्देश्य। आज रो अध्याय रे हमर अतिथि अछंती जने सुपरिचित सफल व्यवसायी एवं समाजसेवी लिप्सा महांती। लिप्सा मैडम आपन को स्वागत करिमे हमर एही अध्याय को केमति अछंती मो भलो अछि आपण केमति अछंती बहुत भलो अछि प्रथम तो आपन को बहुत बहुत धन्यवाद हम शो को आसिले अतिथि होई धन्य आपण को मध्ये धन्यवाद आपण मते कांटेक्ट कले थैंक यू मैम मैम कोड आरंभ करियो आपन को पर्सनल लाइफ ना प्रोफेशनल लाइफ एनीथिंग आपण जोठी भी स्टार्ट करन बेसिकली आपन कोड बिलोंग करंती आ घरे सब के अछंती आपन घर मो घर जगतसिंहपुर आउ घरे पेरेंट्स अछंती आउ मो सान भाई भौणी अछंती मैरिड बाकी हमर जॉइंट फैमिली सब डिफरेंट जगह रे अछंती जगतसिंहपुर रे समस्त फैमिली। बापा मां कोन करंती मो मां जने हाउस वाइफ सोशल वर्कर मध्य और मो बाबा बिजनेस करन। आपन को शिक्षागत योग्यता कोन सब पढि छिन पाठ मो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स परे बीए एलएलबी करिछि तापरे मु जॉब करूथली देन बिजनेस को लॉ पढि छिन आपन लॉ करिछि लॉ पढि छिन चाहिथिले वकील हेइतांते वकीलती करतांते काहे कि बिजनेस लाइन को काहे आसले मोटे इंडिपेंडेंट हबार इच्छा थिला मोर सब बेले तो सेटा त हम कहि परिबिनी मो प्रोफेशन म्हणजे फ्लो रे जोटा हेइछि जने नारी होई समाज रे पुरुषन को परि पाद देई आगु को बढ़िबा व्यवसाय करिबा केबे गर्व लागे आपन को निजो देखला बहुत प्राउड फील हुए मत केते चैलेंज रे सब सम्मुखीन नै छिन बहुत सारा चैलेंजेस अरे एवरी स्टेप रे ही चैलेंज थाए गोटे नारी को माने बाहरे काम करिबा को हेले बाहरे समस्तन को सहित मिसिबा को हेले किंतु मु सेगुडा केबे निजो को माने बिचारी की विक्टिम न करी सब बेले निजो काम करी चाहि व्यवसाय कोन आपन कर मोर कंस्ट्रक्शन कंपनी अछि एनजीओ अछि आ मोर सेलून बिजनेस भी अछि। आपण जने सफल व्यवसायी मध्ये जने समाजसेवी मध्ये समाज सेवा दिगरे केबेडू पाद थापिले आ काहे कि केमति कोन भावना आसला मन को काहे समाज सेवा देबो गसिबे मु सेमती मो छोट बेलू ही मोटे काइंड नेचर समस्त को हेल्प करिबा कार कोन असुविधा हला देखिबा बट ऑफिशियली मु एबे 1 ईयर हबा स्टार्ट कली मोर एनजीओ निजर तो सेइट्रे हमर मेन फोकस रहउची हेल्थ एजुकेशन आ महिला सशक्तिकरण। नहीं आपण तो मो क्वेश्चनटा भलसे जानि सुनि परलेनी मोर क्वेश्चन होची आपण कोन चिंताधारा एमती मन को आसीला आपण समाज सेवा ही करबा पई लोकन सेमती किछि इंसिडेंट घटिस लाइफ रे अछि मो माने मो दादा जी से हॉस्पिटल पहुंची पारलेनी बोली एक्सपायर करी गले से इंसिडेंट मते बहुत आघात देइथिला तो तापरे मु ट्राई करली धीरे धीरे निजे जति की पारी भी हेल्प करबी लोकन को माने आम जगतसिंहपुर रे तो मु निजर एनजीओ खोलिली एबे धीरे धीरे काम करूची। एनजीओ रो ना कोन संकल्प फाउंडेशन ना संकल्प फाउंडेशन वर्तमान सुधा कौन कौन सब काम चली एवं आगामी दिन रे आपनकर कौन सब विजन एबे आमे स्किल डेवलपमेंट करूचु महिला मानक पई ओनली आउ हेल्थ एजुकेशन किछटा प्रोजेक्ट करूचु आ बाकी छोटो मोटो कोठी किछि जोटा माने आमे कागु हेल्प कलु कि कोन कलु सेटा तो हाईलाइट करबा कथा नुहे बट चलीची माने इन फ्यूचर विजन कोन रही छै आपन विजन मोर गोटे संकल्प अंडर रे गोटे रन क्लब अछि सेटा आजिकली जेमति जानु चंदी लोकन को मेंटल पीस खराब रहउची एंजाइटी डिप्रेशन ए लोक माने रहउचंती तो गोटे फिजिकल हेल्थ फिटनेस आउ मेंटल हेल्थ पई गोटे प्रोग्राम आमे करिचो जोटा कि भुवनेश्वर रे आरंभ हबो तापर बाकी सारे जोटी जोटी जिल्ला रे हबा कथा सेटा हबो कोन एक्चुअली क्लास सेटा आपण जानिथिबे रन क्लब जानि चंदी दिल्ली मुंबई बेंगलोर रे तो बहुत चली चे बे ट्रेंड रे पूरा बेसिकली सेटा हमें सबु माने जेनजी माने भी यंग एज भी एजेड लोक माने भी समस्त आसीबे गोटे कम्युनिटी रन करिवे मिनी मैराथन टाइप रो रन करिवे प्लस गोटे ओपन एयर जुम्बा भी हे परिबो आउ किछि हेल्दी स्नैक्स मु तो प्लान रखि छी हमर ओडिया रो पूरा प्योर टंक तोराणी आउ किछि गोटे ओडिया फूड को हाईलाइट करिया पई सेटा गोटे करिवु सेटा बे टिके हमें प्लानिंग रे अछु। आपण कहते कि ए फाउंडेशन नो ए जो रन क्लब आपण चलुछन त कारण हला जो आजिकली बेसिकली जो पिला माने डिप्रेशन रे रहउछन एंजाइटी रहउछन से माने केमती
ସେଇଠୁ ବାହାର ବାହାର କରିବେ ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ବନେଇବାର ଓକେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସମାଜସେବିକା ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତ ବହୁତ ଅଛି ଲାଇଫରେ ବଟ୍ ମତେ କେବେ ଏତେ କିଛି ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମତେ ପସନ୍ଦ ହି ଛୋଟବେଳୁ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ବିଗ୍ କରିନି ଏ ଯୋଉ ଜଣେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜଣେ କେମିତି ଥିଲା ଆ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଫେସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ତ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଜି ମାନେ ମତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ବଟ୍ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବେସିକାଲି ମ୍ୟାମ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଏବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସୁଛନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବାହା କମାଉଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସମାଜ ସେବା କରିବା ଆମେ ଯେମିତି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକେ ସେଇ ନେଗେଟିଭିଟିରେ ଯଦି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଖାଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୋର ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖିଥିବେ ସଂକଳ୍ପର କିଛି ଏତେ ଆମେ କାମ କଲୁଣି ବଟ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ ମାନେ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବା କି ଭିଡିଓ ହବା ଓନ୍ଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ମତେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ସେଇଠୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ କି ଜଣେ ଲେଡି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ମେ ବି ଆପଣ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିକି ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନର ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କାହାର କହିପାରିବିନି ବଟ୍ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହଉଛି ସମାଜ ସେବା କରିବା ଓକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୋର ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ଲାନିଂ ହଉଛି ଯେତେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମିଶୁଛି ଡେଲି ଲାଇଫରେ ତ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଲାଇଫରେ ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ମାନେ ଯେତେ ମୁଁ ପାରିବି ସେତେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ହଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଡିଜକୁ ମୁଁ ଏବେ କନେକ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କୋଉଠି ବି ଯୋଉ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେବି ସେଇଟା ମୋର ମେନ୍ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବ୍ ପାଇଲେଣି ଲୋକ ଏମିତି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି କେତେ ଜଣ କଲେଣି ବଟ୍ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେବୁଲର ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ସମାଜ ସେବାର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନିଜକୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାସନେବଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଜର କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବ ବାକି ଲୋକମାନେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ କହିଲେ ନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ଦିଏନି ଚଳିବ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କେବେ ସେମିତି ଆପଣ ବଡି ସେମିଂ ହେବା ଟ୍ରୋଲିଂ ହେବା ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଅଲୱେଜ ହିଁ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଲୋକ ମେ ବି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ ମେ ବି କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଥିବେ ସେମାନେ କରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ସବୁ ପଜିଟିଭଲି ନିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି କି ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସେନ୍ସ ଆଉ ତାର ୱାର୍କରେ କିଛି ମାନେ ଲେନଦେନ ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ସେଇଟା କେବେ ମୋ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ରଖି ଚଳେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏମିତି ବି ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମତେ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହବାର ଅଛି କି ମୋର ଫଲୋଅର୍ସ ବଢିବାର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କରନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ ଏତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲାଇଫର ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ କି ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଶିଖିଛନ୍ତି
माने को टाइप रे आपण को लाइफ रे आपन को वर्किंग लाइफ भीतर मो लाइफ ही फुल ऑफ स्ट्रगल बट मते कोडी डिसरेस्पेक्ट हेले मते पसंद आसेनी एमिति नाही कि मु इंस्टेंट रिएक्ट करे कि कोन बट मु सेटा को माइंड रे रख से समय को माने मन पकेले आज खुशी लागे बट राग भी अछि जेंति गोटे मोर एबे मु निजर गोटे स्वतंत्र परिचय बनैछि मु माने गोटे आंसर देई पारु जे आपन को दिन थिला आपन मो सहित माने 1 ईयर कथा बयटा गोटे एमती किछि इंसिडेंट हैला आज ए सक्सेसफुल माने वुमेन बिजनेसमैन आपण महिला मानको को आपण के स्टोरीटा जणा महिला मानको मेत्ती की कहबे ना कोनोसी जिंस को निज माइंड को नियन ना आपण को स्टोरीटा जणा तो जदी स्टोरीटा आपण मु गोटे जिम जाउथिली सेही नॉर्मल कथा किछि कथा वार्ता नाही एमती नॉर्मल कथा रे कोन गोटे डिस्कशन हेइथिबो तो से जिम ओनर आउ तांकर जणे मते पूरा डाकिले पचार आपण मते क्वेश्चन पचारजंदी मु फ्रीली आंसर करूची से मते आंसर करिया पई ही देलेनी तांको कथा गुडा मोबाइल लदी देले कोन क्वेश्चन करथि ओ आपण पूरा हरासमेंट सेटा वन टाइप ऑफ मु चाहथिले तांको मु तो माने जदी सेति की विचारी हेई थांदी मु तांको केस कर देई थांदी तांको ऊपर बट मु सेटा चाहिलिनी कि मु कहवा को भी चाहिमिनी कहार बिजनेस ऊपर हार्म करे पई रिलेटेड आपण को प्रश्न करथिले कोन सो सेमती टॉपिक किछि नाही मु वर्कआउट रे गोटे झियोडे सहित वीडियो बनैथिली तो मते फ्रेंड कहले झियोडा की जानि चंदी कि मो गोटे फ्रेंड रेस्टोरेंट अछि कि या मो जिम ओनर को भाई सहित एठी आस्थिले तो मु जस्ट गोटे मो सिस्टर को शेयर करथिली कि ये दी जण कम जाइथिले कि कोन माने किछि टॉपिक ही नाही तो जो प्रकार मो सहित ह्यूमिलेशन हैला हरासमेंट हैला सेटा आउ को लेडी जाइथिले मे भी जिम जीवा को हिम्मत करिवेनी साहस करिवेनी सेटा मु कहबा पई चाहूची लेडीज मन को डरंतुनी का आ मु आजि भी सही जिम जाउची बहुत भलो कथा न नेक्स्ट 10 इयर्स परे आपनकर कोन सब विजन रहिछ आपन केउटे देखियाउ चाहत निजो निजो डेफिनेटली मोर पॉलिटिक्स रे जिबार माने इच्छा अछि आउ मेन होची सोशल वर्क रे मते आगो बढ़िया अछि हां मु पूर्व मध्ये कहितली आपन को इंटरव्यू नेबा पूर्व मु आपन को सोशल मीडिया अकाउंट चेक करूतली सेत्र मध्ये गोटे पोस्ट देखिली जेंतरे कि आपन आगामी दिन रे पॉलिटिक्स को जीवा को चाहउछन्ती एवं इच्छा मध्ये रहिछि कोन कहबे सेटा अपन जानिबे बहुत जल्दी यदि आपन अनुमति है राजनीति विषय टी कथा हिछ ठीक अछि पचारन राज्य रे वर्तमान 3 प्रमुख दल अछि बीजेडी बीजेपी कांग्रेस कागो बेसी भल पानी मु तो सेमती किछि पॉलिटिकली पार्टी को सपोर्ट करेनी बट जेतु जो माने काम करंती मु से मान को भल पाए माने अप्रिशिएट करे वर्क को तो एबे तो नुवा गवर्नमेंट हेचंती देखा जाऊ तो काहा को केतना जज करबा ठीक हबनी 24 इयर्स आउ 2 इयर्स जज करबा ठीक हबनी तथापि काहा को केते मार्क देबे 10 नै मार्क मोर किछि नै मु का को मार्क करि परिबी काहे के डरुछंती नै डरिबार नै बट तथापि आपण आज साधारण जनता हिसाब रे आपण ए 3 दल भीतर काहा को केते मार्क देबा को चाहिबे नै मार्किंग मते पचारनी बाकी ठीक अछि से सब कथा छाड़ीबा आगामी दिन यदि राजनीतिक आछंती केउ दल को आसीए बोली बोलै छ भाबिछंती सेडा आपण जानिबा को पाइबे बहुत जल्दी जानिबा को पाइबे तथापि कोन आशा अछि मन रे कोन चिंताधारा नै राजनीतिक आसीबे मोर मेन फोकस कहली सोशल वर्क करिवार अछि जेतु गोटे पॉलिटिकल फील्ड को गले आउ टिके अधिक सोशल वर्क करि परिबी माने मो हाते रे रहिबो कि मो कथार वैल्यू रहिबो सेति पय मो देखिबा किछि फिक्स नै मो कहि परिबो सोशल वर्क करछन्ते आपन को एबे स्वाधीनता अछि भल से आराम से लोक मानकर सेवा करि परिबे राजनीति को आसीले कोन अधिक सेवा करि परिबे बोली भाबुछन्ते आपन भाबुछि टी अधिक मो कथार वैल्यू रहिबो बोली भाबुछि कोन दल भल लागे बीजेडी ना बीजेपी सेति हम कहि परिबिनी कंट्रोवर्शियल चाहू नै नै राजनीति को आसी नांती एबेटर कंट्रोवर्शियल आसले आपण जानि पुडी आपण सहित इंटरव्यू करिबी आसला ठीक अछि नुवा करे बीजेपी सरकार को आसी आपण जो कहिले 24 वर्ष 2 वर्ष भीतर कंपेयर करि होबनी ठीक अछि किंतु 2 वर्ष मध्य रे बीजेपी सरकार को आसीबा परे आईन श्रृंखला व्यवस्था आज भोसीडी परछि कहले किछि भूल होब नै अनेक जगह हम देखुछु महिला मानन को दर्शन कराउछि गण दुष्कर्म करा जाउछि आईन श्रृंखला व्यतिव्यस्त होई परछि ए घटना को आपण केमि देखुछन्ति देखंतु एमिति नाही जे 2 वर्ष रे ही क्राइम होछि आगुरु भी होउथिला एबे भी होछि आउ से टॉपिक रे मु कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देई परिबिनी कि कहि परिबिनी किंतु टिके माने हम लॉ एंड ऑर्डर टिके स्ट्रिक्ट हबा दरकार आपण देखुछन्ति तो बतन आईन श्रृंखला व्यवस्था कोट ना कोट हेले भोसीडी टिके हां मते भी फील होछि बट कहली ना 24 इयर्स 2 इयर्स भीतर टिके कंपेयर करबा ठीक हबनी ठीक अछि आपण एज ए महिला आपण जने महिला हिसाब रे आपण देखुतबे निकट रे जने महिला सरपंच केंद्रापड़ा जिल्ला रो जे अछंती चामेली ओझा
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ମୋର ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଜାଣିନି କିଛି, ଯେତିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି କିଛି ଫିଜିକାଲି କି ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ସେ ବ୍ଲକ କୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁକି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପଶି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଓଲଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା। ସେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ହାରାସ କରିଥିଲେ, ବିଡିଓଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀର ଅସମ୍ମାନ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବିନି। ବଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିଡିଓ, ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବୟସରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟସର, ଆପଣ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଯିବେ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭଏସ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୋଉ ରେଟ୍ର ଚିଲେଇକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ? ସେଇଟା ବି ତ ନିଜକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ନିଜେ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଚାଲିବ ସେଇ ଟାଇପର ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ବିହେଭ କରିବା, ସେଇଟା ବି ଆମ ଉପରକୁ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାମେଲି ଓଝା ଭୁଲ ଥିଲେ? ଭୁଲ କହିବିନି, ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର କଣ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ଆମ ଘର ବି ସେପଟେ ନୁହେଁ କି କଣ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ରଖିଲେନି, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପଶିକି ପୁରା ମାନେ ଚିଲେଇବା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଏସ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଟା ଠିକ କି? ବିଡିଓଙ୍କ ଫେସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମତେ ତ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା କି ସିଏ ବୋଧେ କିଛି ମାନେ କିଛି ରିଆକ୍ଟ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କିଏ କଣ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଭି ପ୍ରିମିୟରରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ମହାକାଳପଡ଼ାର ଏମଏଲଏ ଆସିଥିଲେ। ମତେ ତ ଆଜ ଏ ପର୍ସନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ପିଓରଲି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ବୋଲି ଲାଗିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଟାଣିବିନି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଛନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ ଅନିଲ କପୁରଙ୍କର ନାୟକ ମୁଭି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନିଲ କପୁରକୁ ୱାନ୍ ଡେ ସିଏମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଲିପ୍ସା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଡେ ସିଏମ୍ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର, ସେମିତି କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? फास्ट तो मु एते सारा जो शुणुची खाली न्यूज रे प्रोजेक्ट आसुची एटा ओडिसा रे स्टार्ट हबो, खोर्धा इंडस्ट्री मु केबेठु शुणुची बनुची तो सेटा को जिते जल्दी कहबी खत्म करंतु, स्टार्ट करंतु, ताकि आम ओडिसा रो यूथ माने ओडिसा रे काम करंतु, सूरत जांतुनी कि बाहर स्टेट रे जाई कष्ट करंतुनी। आउ मु चाहिबी टिके हमर लॉ टा स्ट्रिक्ट हबा पई, जेमति आपण निजे कहउथिले कि एबे देखुचंदी केमति चलीची व्यवस्था सब टी स्ट्रिक्ट करिया पई। बाकी वुमेन्स मानक पई टिके सेफ्टी रखिबा पई, जेमति भुवनेश्वर रे बाहर सब झियो माने आसी रहउचंदी, चाहिबी से माने टी सेफ फील करंतु। महिला उद्योगीकरण पई, महिला उद्योगीकरण पई मु जेतिकी चेष्टा सेतिकी करि परिबी। बट मु चाहे फीमेल माने भी आगु को आसंतु, निजे चेष्टा करंतु। एमति नाही कि डरी जिबा रही जिबा कि ओडे निज स्वप्न को सीमित कर दउचंदी कि नाही आमे जॉब रे अछु, ठीक अछु, सेटा ठीक नय। ठीक अछि। पॉलिटिक्स विषय आ गोटे क्वेश्चन, राजनीति को केबे एंट्री करिवे लिप्सा महांती? सेटा तो मु कहि परिबिनी, मे भी बहुत जल्दी हे पारे। ठीक अछि, आपण आंसर देबो कि जदि चाहुना ताले मु बेसी आपण बाध्य करिवे नै। शेषर मोर तीनोटी आ प्रश्न रहइबो। लिप्सा महांती को जदि बाछिया को पड़े, गोटे साइड रे समाज सेवा, गोटे साइड रे पॉलिटिक्स राजनीति, ताले लिप्सा महांती काहा को बाछिबे? कारण समाज सेवा रे मध्ये आपण लोक मानक पई काम करिवे, राजनीति को लोक गले मध्ये लोक मानक पई काम करिवे बोली आपण कहिसंती। तो उभय को मध्ये आपण कोटा को बाछिबे? मु समाज सेवा को बाछिबे। काहे की? कारण राजनीति रे मोर जिबार उद्देश्य भी समाज सेवा, बट जोटा मु लाइफ लॉन्ग करिया पई चाहिबी सेटा सोशल वर्क। ओडिसा रे युवपीढ़ी पई सबुठारु बड़ समस्या कोन, जहा विषय रे कोनोसी लोक भी खोला खोली भाबे आलोचना करू नाहंती? मु कहिबारे गोटे सबुठु बड़ समस्या होउची, जेमती कहली माने आम ओडिसा रे एते एम्प्लॉयमेंट नाही, लोक बाहर को जाउचंती, प्लस यूथ माने मिसगाइड हे जाउचंती। आजिकली आमे जेतोळे पढुथिले सेतोळे फोकस थिला कि आमे बीडी करी टीचर हबु, कि इंजीनियरिंग करी इंजीनियर हबु। एबे एते सारा ऑप्शन आसी गलानी, माने यूथ माने मोस्टली जेनजी माने कंफ्यूज होउचंती के कहउची माने एबे तो बहुत सारा हे गलानी, आपण गोटे डीजे भी हे परिबे, आपण किछि भी करि परिबे। तो मुझे माने दिशाहीन हुंतुनी, गोटे जगह रे फोकस करंतु जोडा आपनकर करिवार अछि, आ सेटा आपण डेफिनेटली सक्सेस करिवे। ठीक अछि। एबे लास्ट क्वेश्चन मोर रहइबो, एडवोकेट लिप्सा महांती
तथा जड़े सफल व्यवसायी लिप्सा महांती एवं समाजसेवी लिप्सा महांती ये तीन जन को मिसाई देले जो लिप्सा महांती होउछंती से लिप्सा महांती समाजर महिला मानक पई कोन वार्ता रखिबे? मो महिला मानक कहबी आपण कोनोसी भी फील्ड रे अछंती निजर सेल्फ रेस्पेक्ट रखंतु आउ डरंतुनी आपण इबिन जदी गोटे छोट ब्लॉग भी बनाउछंती आपण लोग ट्रोल करबा स्टार्ट कर देबे आपण ट्रोलिंग को डरी के आपण बंद करंतुनी आपण स्टार्ट करंतु कोडी जॉब रे अछंती कि आपण को गोटे माने किछि भी प्रॉब्लम होची सेठी छाडंतुनी शिफ्ट कर दियंतु बट निज स्वप्न पूरा करंतु। निश्चित भाव में धन्यवाद देवी लिप्सा महांती को। निश्चित भाव में आपड़ शुणुले आम अनेक समय धरी आलोचना करुले आज अध्याय जे आम अतिथि थे लिप्सा महांती जी जड़े सफल व्यवसायी सफल समाजसेविका एवं जड़े आईनजीवी तेज देखा आउ एक अध्याय आउ एक अतिथि सहित धन्यवाद।